हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। वो यहोवा यरी है, वो सब कुछ मुहैया करता है। आइए हम उसका शुक्र करें, उसके खूबसूरत कलाम के लिए उसका शुक्र करें, उसके मुंह की बातों के लिए उसका शुक्र करें। खुदावन पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तू जो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, जो बेहद तारीफ के लायक है, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे मुंह की बातों के लिए जिनमें जिंदगी है, कुवत है, ताकत है, पनाह है, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक रूह के लिए जो हमें सिखाता है। ऐ जिंदा कदूस मेहरबान पाक खुदा, इस वक्त जब हम तेरे मुंह की बातों पर गौर करते हैं, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं, तेरे लोगों पर तेरा दाना हाथ हो। खुदा हम उस सबको बड़ी बरकत देना, इनके घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पैरा रहे और कोई भी अबलीसी कुवत हमारे ख्यालात को मुंतशिर करने ना पाए। हमारी आंखें तुझ पर लगी रहें। यीशु के कदूस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से दो विर्द जो हैं उनको तिलावत करेंगे। पहला विर्द हम पुराने अहदनामा में से देखेंगे, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 43 बाब, पहली 7 आयात हम खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे। Isaiah chapter 43 verse 1 to 7। खुदावन के पाक कलाम को सुनिए। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 43 बाब, पहली 7 आयात। और अब आए याकूब, खुदावन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने आए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदाऊं तेरा खुदा, इस्राएल का कुदूस, तेरा निजात देने वाला हूं। मैंने तेरे फिदिया में मिस्र को और तेरे बदले कोश और सभा को दिया, क्योंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के इव्ज में उम्मतें दे दूंगा। तू खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरी नस्ल को मशरक से ले आऊंगा और मगरब से तुझे फराहम करूंगा। मैं शुमाल से कहूंगा कि दे डाल, और जनूब से कि रख न छोड़। मेरे बेटों को दूर से और मेरी बेटियों को जमीन की इंतहा से लाओ। हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खल किया है, जिसे मैंने पैदा किया, हाँ, जिसे मैं ही ने बनाया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत। हम एक और विद जो है खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे, मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 5 बाब की पहली आयत से लेकर 20 आयात तक। मार्क चैप्टर 5 वर्स 1 to 20, पेज 38 है उर्दू की बाइबल में, सफा नंबर 38 पर। मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 5 बाब, उसकी पहली 20 आयात हम खुदा के पाक कलाम में से सुनते हैं। यूं मरकूम है, और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा
तो फिल्फ और एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उससे जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाता और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से कहा, आई यीशु खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उससे कहता था, आए नापाक रूह इस आदमी से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। और वहां पहाड़ पर सुरों का बड़ा गौल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको इन सुरों में भेज दे ताकि हम इनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हो गई और वो गौल जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और सूरों का माजरा उनसे बयान किया। उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा, उनको खबर दे कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दुकुप्लिस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग ताज्जुब करते थे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। अजीजों, खुदा उनका शुक्र करते हैं खुदा उनके इस जिंदा कलाम के लिए। आज जो सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वेरी encouraging for all of us. Theme of today Bible study is, you are very important, you are very precious. आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत अहम हैं। जब मैं ये अल्फाज आपसे बयान कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आपको सुना रहा हूं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यकीनन आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे। हम क्यों अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि हमारी कोई वक़्त नहीं है, हम वर्थलेस हैं, हम बेकार हैं? अजीजों, पहली बात कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड. In this world, people are so self-centered. Most of the people, they are always thinking about themselves. People are thinking that they are valuable, they are very important, and they are not giving importance to other people. Of course, they are giving importance to other people when they have to do something with them. If they are expecting something from someone, फिर हम कहते हैं ओ जी आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब हमारा मतलब निकल जाता है, जब हमारा काम हो जाता है, फिर हम कहते हैं मैं उन्हें की समझना, मेरे लिए वो कोई चीज नहीं, मैं उसको क्या समझता हूँ जी। अजीजों, एक तो जब हम लोगों की आवाज को सुनते हैं, when people are talking about us, when they are saying that this and that person is worthless, वो बेकार है, we start believing
on these people. ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہو، یہ سچ ہی کہہ رہا ہو، میری کوئی وقت ہی نہیں ہے، میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی آواز پر دھیان دیتے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ ہے گناہ. جب ہماری زندگی میں گناہ آ جاتا ہے تو ہم گلٹی کانشیس میں چلے جاتے ہیں، انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں کسی لائق نہیں ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، اب خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا. پچھلے دنوں ہم مصر بیٹے کے بارے میں سیکھ رہے تھے کہ مصر بیٹا جب اس نے اپنا سارا مال متا اس نے ضائع کر دیا، he was in that sort of the complex کہ جی میں بالکل بیکار ہو گیا ہوں، میں اپنے باپ سے کہوں گا مجھے نوکروں جیسا کر لے، میں اب تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں. جب ہماری زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ ہم غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اب نو مور. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند جو ہے وہ اس لیے اس دنیا میں آیا کہ جو کچلے ہوئے تھے، جو شکستہ دل تھے، خداوند ان کو رہائی دینے کے لیے آیا. ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے آیا. اگر آپ کھو چکے ہیں، خداوند آپ کو ڈھونڈتا ہے. دنیا کے مذاہب خدا کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن مسیحت میں خدا انسان کو ڈھونڈتا ہے. If you have done anything wrong in your life, don't go into that guilty conscience. Still, you are very important. You are not worthless. آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے. You are very precious to him. خداوند کس بات کو ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں پیسہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی میں بہت قیمتی ہوں؟ Before I will explain this text جس کو بھی ہم نے سنا, I just want to say two very important things. If you are thinking that you are worthless, you need to see the cross of Jesus Christ. آپ سلیب پر نگاہ کریں, آپ یسوع پر نگاہ کریں, آپ کو اپنی قیمت کا اندازہ ہو جائے گا. پطرس اپنے خط میں یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری مخلصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی, بلکہ یسوع کے بیش قیمت لہو سے ہوئی ہے. جب آپ یسوع کے لہو پر نگاہ کریں گے, خون کی ان بوندوں پر نگاہ کریں گے, آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. Try to fix your eyes on Jesus. اس پر نگاہ کریں. اور عبرانی خط کا مصنف یہ فرماتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو تکتے رہیں. Other thing is, not only the love of God, خداوند کی نگاہ میں, خداوند کی نظر میں آپ بہت زیادہ قیمتی ہیں. Don't care what the people are saying to you. لوگ کیا کہتے ہیں, we don't need to consider that. What the God says about you and me, خدا میرے اور آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے, اس کی سوچ میرے اور آپ کے بارے میں کیا ہے. You are in the mind of God. اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے اور ہم ہمیشہ اس کے سامنے رہتے ہیں. خداوند کی نظر میں آپ گراں قدر ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھنا چاہتا ہے. خداوند
गुनाहगार से प्यार करता है लेकिन गुनाह से नफरत करता है। जब आप खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद हमारे साथ रफाकत और शराकत रखता है। इससे बड़ी बात और कोई नहीं है, इस एश्योरेंस से ज्यादा और कोई बड़ी बात नहीं है कि खुदा आपसे प्यार करता है, आप खुदा की नजर में बहुत मुकद्दम है, बहुत कीमती है, और खुदा आपसे रफाकत और शराकत रखता है। आज हमने जो दो विर्द खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत किए, हम पहले मरकस के अंजीली बयान को देखते हैं। खुदावंद खिदमत करते, जगह ब जगह जाते, There was always plan for the people of God. खुदावंद बेमकसद नहीं घूमते थे। Always there was a pre-plan, कोई ना कोई मंसूबा होता था। अगर आप इसके पस मंजर को देखें मरकस के इस 5वें बाब के, तो खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि आओ पार चलें। There was a plan beforehand, आओ पार चलें, और वो कश्तियों में बैठकर तो वहां पर आए। रास्ते में तूफान भी आया, खुदावंद ने हवा और पानी को डांटा और तूफान थम गया। जब वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे, अब ये जो इलाका था, इट वॉज वेरी नेग्लेक्टेड एंड मार्जिनलाइज्ड, because most of the Gentiles, they were living in that area, and all the Jewish people, they tried to avoid that area. They don't want to visit in that area. उसकी दो वजूहात थी। एक तो ये थी कि यहूदी जो थे वो गैर कौम को अच्छा नहीं समझते थे। They don't want to keep fellowship with them. उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते थे। They were so arrogant. दूसरी बात कि वहां पर आपने देखा कि जो एरिया था वो कैसा था। वहां पर जो सूअर चराने वाले थे वो थे, कब्रें थी, आइसोलेटेड एरिया, वेरी रिमोट एरिया। वहां पर यहूदी नहीं जाना पसंद करते थे, लेकिन खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि आओ पार चलें, आओ पार चलें। Where nobody is going, we will go. The people, those who are neglected, those who are thinking that they are worthless, let us see them. विलियम कैरी जब लंदन में थे, कैफे में बैठे हुए थे, he was a missionary. Basically, he was a cobbler, shoemaker था, and he decided to go to Calcutta in India. All his subordinate just missionary society के लोग, they were not in that favor. उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते। उसने कहा no, this is my calling, I have to, मैं जाऊंगा। विलियम कैरी कलकत्ता गए, वहां पर उन्होंने जाकर बड़ी मेहनत की, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाई, लोगों ने खुदा को कबूल किया, उन्होंने दुख भी बड़े बर्दाश्त किए। उनकी प्रिंटिंग प्रेस को जला दिया गया, उनका बेटा वहां पर मर गया, मलेरिया का शिकार हुआ, बट ही वॉज वेरी कमिटेड। से कहा आई विल गो। उन एरियाज में जहां पर कोई नहीं जाना चाहता, उससे कहा मैं जाऊंगा, मैं वहां काम करूंगा। अजीजों, खुदावंद हमसे भी ये तोको करता है, कहता है लेट्स गो, लेट्स कम। आइए उन लोगों के पास चलते हैं जिनके पास कोई नहीं जाता, जिनको कोई कंसीडर नहीं करता। हमें उनके दरमियान जाने की जरूरत है। In my ministry, I had that experience. I started my ministry from small village, countryside. Basically, I'm from Rawalpindi, Islamabad. मुझे कोई इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं था गांव का, लेकिन मैंने वहां छोटे से गांव से जब खिदमत का आगाज किया, जहां पर ड्रग की प्रॉब्लम थी,
جہاں پر اور بہت سارے ایشوز تھے. There was no pastoral, there was no proper church or congregation. میں نے وہاں پر 4 سال خدمت کی, خدا نے برکت دی. Then God called me to go to army camp area, گجرانوالہ کنٹونمنٹ. جب وہاں پر میں گیا تو وہاں پر میں نے خدا ان کی خدمت شروع کی. تو وہ بھی ایک ایسا ایریا تھا جہاں پر بہت زیادہ غریب لوگ تھے, ورکنگ کلاس. بہت دفعہ جب لوگوں کو وزٹ کرنا ہوتا تو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی. لوگوں نے کہنا آئی جی پائی صاحب ہمارے ساتھ کھانا کھائیں, اور انہوں نے اپنی آرمی کی جو یونٹ ہوتی تھی وہاں سے وہ جو بھی دال ساگ پات جو لے کر آتے تھے, انہوں نے اخبار میں روٹیاں لپیٹی ہونی اور کہنا آئی جی پائی صاحب ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. It was very strange experience for me, but God bless me. ان کلیسیاؤں نے مجھے بہت زیادہ پیار کیا, بڑی برکت دی. عزیزو, جب خداوند آپ کو بلاتا ہے آپ کو جانا چاہیے, آپ کو چلنا چاہیے. Because you guys, you are very precious. آپ بہت قیمتی ہیں. خداوند آپ سے پیار کرتا ہے. خداوند جب وہاں پر گئے تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک آدمی ان کو ملا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں خداوند نے کیسا رزق لیا. وہ قبروں میں گئے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا قبرستان میں کہ ایک شخص ہے جو رات دن قبروں میں رہتا ہے. He was living dead. بظاہر زندہ لیکن تھا مردہ, قبروں میں رہا کرتا تھا. اب کوئی بھی شخص ہوش و حواس میں اپنے آپ کو زخمی نہیں کرتا. اس کو بیڑیوں سے باندھتے تھے, زنجیروں سے باندھتے تھے, اور وہ اپنے تائیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا. زندہ پر ہے مردہ. اس کو آزادی کی ضرورت تھی. And that was the plan of God. خداوند اس لیے وہاں پر گئے اور لکھا کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا. ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تائیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ابلیس خدا کے لوگوں کو قبضے میں کر لیتا ہے, ان کو ڈیمیج کرتا ہے فزیکلی, ایموشنلی. کل بڑا عجیب واقعہ ہوا. میں بینک میں تھا اور میں وہاں پہ کچھ پیسے ڈپازٹ کروانے تھے, تو مشین جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تھی. تو ایک لیڈی جو ہے وہ میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کین آئی ہیلپ یو. میں نے کہا یس پلیز. میں نے کہا مشین از ناٹ ایکسیپٹنگ اور منی, شاید زیادہ اس لیے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. نہیں ہو میں جو کر رہا ہوں. تو اس نے کہا جی کوئی بات نہیں, آپ کیو میں جائیں, ٹل پہ جا کے آپ جمع کرا دیں. تو اس نے مجھ سے کہا, میں نے کالر لگایا ہوا تھا, کلرجی کالر, تو مجھے کہتی آر یو پریسٹ. میں نے کہا یس آئی ایم. تو کہتی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر سکتے ہیں, آپ جادو کا توڑ ہے آپ کے پاس ہے. میں نے کہا جی کیا مطلب ہے آپ کا. کہتی ہے کہ میری جو ساس ہے, میری مدر ان لا جو ہیں, وہ انہوں نے مجھ پہ جادو کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ بلیم کر رہے ہو. عام طور پر جو بہو ہیں وہ بلیم کرتی ہیں کہ جی ہماری ساس جو اس نے پہ جادو کیا ہوا ہے, میری بہو نے کیا ہوا ہے. تو میں نے اس کو مذاق کرا تھا. تو کہتی ہے کہ نہیں آپ کے پاس جادو کا توڑ ہے, آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں آپ کی ساس کے لیے دعا کر سکتا ہوں. کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہے. میں نے کہا جی ہماری بائبل میں لکھا ہے کہ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو, اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو. تو میں نے کہا of course your mother-in-law is not your enemy, but my Bible says that I should pray for your mother-in-law because maybe she is demon possessed. اگر وہ انفلوئنس میں ہے شیطان کے تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ ان کے لیے دعا کرنا چاہیں تو I don't mind. تو مجھے روم میں لے گئی اپنے جو کیبن تھا, تو میں نے اس کے لیے اور اس کی مدر ان لا کے لیے دعا کی. تو شی واز ویری پرسن. یہ تو آپ نے بڑی, کہتے ہیں عام طور پر تو ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلیے میں آپ کو تویز لے کے دے دوں گا اور آپ یہ اپنی ساس کو پلا دینا یا یہ کر. کہتے مجھے بہت سارے لوگوں میں سے پیسے بھی لے لیے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کہتے وہ زیادہ ورثی ہوتی ہے یہ کنڈیشن. تو اینیو بات یہ ہے کہ خداوند کے نزدیک کوئی بھی ہے, چاہے وہ آپ کا دشمن بھی ہے,
خداوند سے دعا کریں، اس کے لیے خداوند کی برکت چاہیں، لعنت نہ چاہیں۔ تو یہ شخص جو ہے یہ اس جہاں پر یہ رہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل میں ہے، ڈیمن پوزیسڈ، بدرواہ اس کے اندر تھی، اور وہ لکھا کہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا، اسے سجدہ کیا۔ اب اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ کون ہے، سجدہ کس کو روا ہے، صرف خدا کو، اور یسوع نے اس کو منع نہیں کیا کہ تم نے سجدہ نہ کر۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک سلیپ ہے، ایک تھپڑ ہے جو یسوع کو خدا نہیں مانتے۔ خداوند کو جب سجدہ جہاں جہاں بھی کیا گیا، توما نے اس کو سجدہ کیا، اس شخص نے اس کو سجدہ کیا۔ اب کوئی یہ کہے گا جی وہ تو بیچارہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تو سجدہ کیا، نہیں، جو بدرواہ ہیں، جو فالن اینجل ہیں، they knew who he is، وہ کون ہے، وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برنا ہے جو حمد، تعریف اور سجدے کے لائق ہے، کوئی اس کی مانند اور نہیں ہے، وہ خدا ہے۔ ذاکر نائک نے ایک دفعہ کہا کہ جی خدا مسیح نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، تو وہ سجدے کے لائق نہیں ہے۔ تو میں نے جب اس کو انکاؤنٹر کیا تو میں نے کہا تھا کہ اس دنیا میں بہت سارے سے لوگ ہیں جو کہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، الوہیت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے کہا جی ہم خدا ہیں، ہم مسیح ہیں، کیا آپ ان کو مان لیں گے؟ Your actions are louder than your word۔ خداوند نے اگر اپنے زبان مبارک سے نہیں کہا لیکن انہوں نے انکار بھی نہیں کیا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بدرواہ جو ہیں وہ یہ مانتی ہے کہ وہ خدا کا قدوس ہے، وہ پاک ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور کئی لوگ جو ہیں وہ ان بدرواہ سے بھی برے ہیں جو خدا کو نہیں جانتے اور یسوع کو جو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ They are worse than these evil spirits۔ کہتے کہ تو خدا کا قدوس ہے، تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، مجھے تجھ سے کیا کہا، تجھے خدا کی قسم دیتا مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ اس کو پتا تھا کہ he is all in all، he is almighty God، he got the power and authority to judge the people، he got the authority to send them into the hell۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے جو خداوند کے خادم میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں تجھے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالتا ہوں، we got no authority۔ ابھی وقت نہیں آیا، ایسے الفاظ مت کہا کریں۔ only Jesus، he got the authority to send the devil and his forces into that hell۔ آپ شفا کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے برکت چاہ سکتے ہیں، but you and me got no authority to judge anyone and send the evil spirit into that pit۔ آپ اس کو آگ اور گندک کے جھیل میں نہیں ڈال سکتے، صرف یسوع کے پاس اختیار ہے۔ اور یہ جو نیم حکیم اور نیم ملا جو ہے نا، خطرہ ایمان، ان سے بچا کریں۔ اس نے کہا کہ مجھے ابھی عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ اسے کہتا ہے ناپاک اس آدمی سے نکلا۔ خدا اس کو حکم دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ کوئی ایک روح نہیں تھی، لیجنڈ تھا، 6000۔ ایک لیجنڈ میں ایک ڈویژن فوج، اس کے اندر 6000 سپاہی ہوتے ہیں، اور خداوند نے اس لشکر کو اس میں سے نکالا۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ وہ جو بدرواہ تھیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں عذاب میں نہ ڈال، ہمیں ان سوروں میں بھیج دے۔ ہم ابھی دیکھیں گے کہ سور کیا ہے، ہمیں ان سوروں میں بھیج۔ تو لکھا ہے کہ اس نے ان کو حکم دیا اور وہ بدرواہ ان سوروں میں چلیں گے اور کڑاڑے میں سے گر کر سور جو ہے وہ مر گئے۔ اب آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تھے انہوں نے جا کر یہ خبر دی کہ بھی دیکھیں کیا ہوا ہے، وہ سور مر گئے ہیں، اور وہ آدمی جو ہے جو پہاڑوں میں جنگلوں میں رہتا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، قبروں میں رہتا تھا۔ اب لوگ آئے اور انہوں نے آ کر تو خداوند سے کہا کہ تو ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا، we don't want to see you in our territory، ہم تجھے اپنی سرحدوں میں نہیں دیکھ سکتے۔ سور، پگ، unclean۔ کیوں بدرواہ نے کہا کہ ہمیں ان سوروں میں بھیج دے؟ پہلی بات یہ، devil is so clever، اس کو پتا تھا کہ یہ جو سور ہیں ان کی ورتھ کیا ہے،
क्योंकि वो बिजनेस था और उनका कारोबार था लोगों का, जो कि जेंटाइल्स थे और सूअर पालते थे। और जब आप देखें कि एक जो मैंने आपको तादाद बताई है 6000, कितना नुकसान हुआ होगा जी आज के दौर में अगर देखा जाए तो हजारों में, लाखों में। अब इब्लीस को ये मालूम है कि अब अगर ये मुझे इन सूरों में भेजा, पहले तो बात है कि सूअर जो है वो तैर नहीं सकते, दे कांट स्विम। तो उसने कहा भी हमें स्विम में भेज दे बिकॉज दे कांट स्विम, ये सूअर जो है तैर नहीं सकेंगे और हम बच जाएंगे। लिखा वो कराड़े पर से गिरकर, ऊपर पहाड़ी पर से गिरकर वो मर गए, खत्म हो गए। खुदावन भी जानता है उनकी चालों को। दूसरी बात ये थी कि इब्लीस या शैतान वो बदरुआ, वो जानती थी कि जब ये नुकसान होगा तो लोग खुदावन के खिलाफ हो जाएंगे और उसको यहां से निकाल देंगे। They knew that. और हम देखते हैं कि वाकई ऐसा ही हुआ कि लोग आए और उन्होंने उसकी मिन्नत की कि तू हमारी सरहदों से निकल जा। उन्होंने उस शख्स को नहीं देखा जो शफाफ आ गया, उन्हें कहा हमारा नुकसान कर दिया तूने। They were thinking about their business. But for Jesus, that person was very important. अजीजों, आज हम में से अक्सर जो है वो अपने कारोबार को, अपने सूरों को ज्यादा अहमियत देते हैं। They want to keep all these evil spirits and the swins in their territory. They're not considering the people of God. वो उनको अहमियत नहीं देते। तुम्हारी सरहदों से बाहर चला जा, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते खुदा उनको, खुदा उनके कलाम को, खुदा यीशु को। और देखिए जहां जहां मसीही हैं सताए जा रहे हैं, दे आर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ परसिक्यूशन, बिकॉज शैतान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो सलीब को देख नहीं सकता, वो कलाम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं और मेरी मिसेज और मेरा बेटा, हम एक गांव में थे रसूल नगर में, वहां से हम मुनादी करके वापस आ रहे थे और हम बस में बैठे तो मेरे बेटे को प्यास लगी बंडी को, और मिसेज जो है वो पानी लेने के लिए गई और उन्होंने मुझे भी देखा था क्योंकि छोटा सा बस स्टॉप था, तो ये क्रॉस हमेशा मेरे गले में रही और रहेगी। तो उन्होंने, वो जो होटल वाला था, कैफे था छोटा सा गांव में, तो उससे मेरी वाइफ से, एलविजा से पूछा कि जी आप कौन होते हैं? तो उसने कहा कि जी हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं। तो कहते सॉरी मैं तानू पानी नहीं दे सकता। He refused to give water to my son. He was a small baby at that time, but he refused to give water to my son. हम वहां से आए और रास्ते में बस को हमने रुकवाया और एक हैंड पंप था, वहां से मैंने बंडी को पानी पिलाया। इब्लीस बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इस सलीब पर निगाह नहीं करने देता, ना ही करता है। लेकिन खुदावन के नजदीक आप बहुत ज्यादा कीमती हैं, यू आर वेरी प्रेशियस। और उस शख्स ने कहा कि खुदावन से कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन खुदा ने कहा कि तू जाकर लोगों को बता कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। ईसाई नबी का सहीफा वो मेरे और आपके बारे में ये बताता है। खुदावन कहता है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरी कीमत अदा की है, मैं तेरा निजात देने वाला हूं, मैं कदूस हूं, मैं पाक हूं, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैं तेरा निजात देने वाला हूं। और फिर चौथी आयत में इज़ाया चैप्टर 43 वर्स 4, और चूंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग तेरी जान का इवज में उम्मतें दे दूंगा। इट्स अ लव लेटर। ये खुदा की एक बड़ी खूबसूरत तहरीर है, मोहब्बत भरा खत है आपके लिए। मैंने तुझसे मोहब्बत की, तू खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इफ यू आर फ्राइटेंड, if you are being marginalized,
if you're having the experience of persecution, pain and suffering, God is with you because his name is Emmanuel. खुदावन कहता है कि मैं तेरे साथ हूं. खुदावन हमें और हमारे बच्चों को संभालता, बरकत देता, कहता है कि मेरे बेटों को लाओ, मेरी बेटियों को जमीन के इंतहा से लेकर आओ. And now the people are going back to Jerusalem. The lost tribes, they start going back to Israel and they're setting their colonies over there. खुदा उनको ला रहा है. अगर हम बिखर भी जाएंगे तो खुदा फिर हमें इकट्ठा करेगा. मेरे ज़हन में टेक्स्ट आ रही है, but I don't want to go into that detail because time is very short. Isaiah chapter 37. Hizkiel chapter 37. हिजकियेल उसका 37 बाब. वो हड्डियां जो बिखर चुकी थी, जिनमें जान नहीं थी, बेजान सूखी हड्डियां, खुदावन ने उनसे कलाम किया और हड्डियां अपने पांव पे खड़ी होगी, बहुत बड़ा लश्कर बन गया. अगर आप आज नाउमीद हो चुके हैं, अगर आप लोगों की बातों को सुनकर ये सोच रहे हैं कि मेरी कोई वर्थ नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, डोंट थिंक लाइक दैट. खुदावन के लहू को आप पहचाने, उसकी मोहब्बत को जाने. खुदावन आपसे रफाकत रखना चाहता है. And in these days, when you are having the experience of isolation, if you are alone, nobody is paying visit to you, but Jesus is there. वो कब्रों में रहता था. There are people, those are living dead now, जो कि शायद अकेले हैं, परेशान हैं, but God is not leaving you. वो कहता है कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार ना होऊंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा. देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं. आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन यीशु के मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी. वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता. हाँ आप पानियों में से गुजरे, हाँ आप आग में से गुजरे, कहता है कि जब तू सलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी. जब तू आग पर चलेगा तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदा हूं, तेरा खुदा, इस्राएल का कुद्दूस, तेरा निजात देने वाला हूं. डोंट थिंक अबाउट योर सर्कमस्टांसेस. If you are having problem in your life, maybe you are going through difficult situation due to your financial crisis, due to your relationship problems, due to your family issues, due to your employment, but God is with you. खुदावन के नजदीक आप बहुत कीमती हैं. और ज़बूर में कहता है कि शेर बबर का बच्चा तो हाजतमंद और भूखा होता है, पर मेरा तालब किसी नेमत का मोहताज ना होगा. खुदावन आपको बरकत दे. आइए दुआ मांगे. खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि हम तेरी नजर में ग्रां कदर हैं. खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें संभालता है. खुदावन तूने हमारी कीमत अदा की है, तूने हमारा फिदिया दिया है, और इब्लीस का इन बदनों पर कोई इख्तियार नहीं है. तेरा खादम होते हुए खुदावन दरख्वास्त करता हूं, मिन्नत करता हूं कि प्यारे खुदावन इब्लीस के इन तमाम हथियारों को तोड़ डाल, अपने लोगों को चुंगल से निकाल. के लिए तेरी बरकत चाहता हूं. जो बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, खुदावंद उनके साथ हो. सारी तकलीफ को, सारी बीमारी को, दुख को तेरे यीशु नाम में छिड़कते हैं. खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बहाए हुए लहू के लिए, तेरे कील और कांटों के लिए, तेरे उस ताज के लिए जो कि तूने कांटों का ताज हमारे लिए पहना, तेरे लहू की एक एक बूंद के लिए जो तूने सलीब पर बहाया. तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद. इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि तू इमैनुअल है, तू हमारे साथ है, तू जिंदा खुदा है. तू जो कल, आज, बल्कि अब तक की यकसा है. तेरा इख्तियार यकसा है, तेरी कुदरत यकसा है. तू आज भी शोलों को बुझा देता है, तू आज भी पानियों को खुदावंद तू जो है हुक्म देता है और वो सूख जाते हैं. अगर हमारी जिंदगी में ऐसे तूफान है, ऐसी मुसीबतें हैं, खुदावंद तू उनमें दूर कर, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे. सबके साथ हो.
تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل، خود بھی دیکھیے، اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کیجئے، کیا پتا کہ خداوند اس ویڈیو کے وسیلے سے کس کی زندگی جو ہے وہ تبدیل کر دے، اور آپ اس ویڈیو کے وسیلے سے کسی کو کیا حوصلہ ملے، قوت ملے، طاقت ملے، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ خداوند آپ کو ہمیشہ اپنے پناہ میں رکھے، اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل۔ گاڈ بلیس یو، بائے۔